Hai semua pelajar siswa, apa khabar? Saya harap anda semua sihat belaka di samping keluarga tersayang ya. Alright, hari ini kita akan belajar tentang menanyakan soalan. Sebelum ini pun kita dah belajar bagaimana menanyakan soalan dan menjawab soalan untuk perbualan harian kita ya. Tapi kali ini pun soalan juga, kebanyakan soalan yang ada kaitan dengan WH questions. Kadang-kadang kita akan panggil WH questions words. Okay, WH questions words and answers. Okay, kenapa WH? WH kerana kata tanya dalam bahasa Inggeris kebanyakan mula dengan WH. Alright, kebanyakan kata tanya dalam bahasa Inggeris mula dengan huruf WH. Seperti what, apakah, when, bila ataupun bilakah, where, di mana, who, siapa, whom, kepada siapa ataupun dengan siapa, whom, kepada siapa ataupun dengan siapa, which, yang mana satu, okay, which, yang mana satu, whose, kepunyaan siapa, whose, kepunyaan siapa, why, mengapakah ataupun kenapakah, right, why, mengapakah ataupun kenapakah, and how bagaimanakah, okey, how lihat di sini ya, huruf dia lain sikit lah, okey, yang lain mula dengan WH, di sini how saja mula dengan HOW. Alright, okey, seperti biasa saya akan terangkan maksud-maksud ayat dan soalan sekali ya di sini. Alright, kita belajar di sini. Kita mula dengan what. Okey, what time is it? What time is it? Yang ni soalan biasa kita tanya ya. Pukul berapakah? Okey. Selalunya kita tanya sekarang lah sebab dah is kan. What time is it? Okey, what time is it? Ataupun kita nak tambahkan what time is it now pun boleh. Or what is the time now? Ataupun what is the time now? Selalunya kita ada banyak cara untuk menjawab ataupun tanya soalan ya. Alright, saya sambung di sini. So kita boleh gunalah nak tanya secara dengan apa ni, what time is it ataupun what is the time now. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Ya, saya sambung. What is your brother's name? What is your brother's name? Siapakah nama abang kamu? My brother's name is Hamid. My brother's name is Hamid. Ini biasalah kita jawab soalannya. What is your brother's name? Okay, my brother's name is Hamid. Kalau secara ringkas, nak jawab secara ringkas saja, what is your brother's name? Kita boleh sebut Hamid saja pun boleh. Ataupun my brother's ni kita boleh ganti dengan personal pronouns. Kita boleh kata his name is Hamid. His name is Hamid. Okay, banyak cara dia. So if we go to next one, number 3 ya. What is your company's name? What is your company's name? My company's name is Speedmark. My company's name is Speedmark. Ini contoh saja ya. Okay, what is your company's name? Apakah nama syarikat kamu? Bukan kilang ya. Kalau kilang kita sebut factory ya. Di sini company, syarikat ya. What is your company's name? My company's name is Speedmark. My company's name is Speedmark. Apakah nama syarikat kamu? Nama syarikat saya adalah Speedmark. Okay, Speedmark. Okay, kita pergi ke nombor 4. What is the hotel's name? What is the hotel's name? The hotel's name is Rose 5. The hotel's name is Rose 5. Apakah nama hotel? Okay, apakah nama hotel itu? Okay, what is the hotel's name? Apakah nama hotel? The hotel's name is Rose 5. Nama hotel itu ialah Rose 5. Contoh sahaja. Okay. What is the hotel's name? Ataupun kita tanya cara lain. What is the name of the hotel? Okay, what is the name of the hotel? Pun boleh juga. Ataupun di sini, what is your company's name? We can also ask, what is the name of your company? What is the name of your company? Pun boleh.
Alright. Saya sambung di sini. What is your age? What is your age? I am 22 years old. I am 22 years old. Cara lain nak tanya umur senang saja. How old are you? Okay, kita boleh guna how. Okay, how old are you pun boleh. Alright. What is your age? I'm 22 years old. Ataupun nak jawab secara ringkas, I'm 22. Ataupun 22 saja. Macam saya sebut, ada banyak cara nak bercakap ataupun bertanya ya. So lebih banyak kita belajar, lebih baguslah. Banyak pengetahuan kita dapat ya. So what is your age ataupun how old are you? Alright, I'm 22 years old ataupun I'm 22. Macam tu pun boleh. Alright. Next, what is your address? What is your address? Number 6, Jalan Hijau, Bandar Baru, Johor. Number 6, Jalan Hijau, Bandar Baru, Johor. Mereka tanya alamat ya. Semula number lah. Alright. So ini contoh saja ya alamat ni. Contoh saja. Okay. What is your address? Okay. Number 6, Jalan Hijau, Bandar Baru, Johor. Alright. Next one. What will happen if our team loses? What will happen if our team loses? Well, will be out of the game. Will be out of the game. What will happen if our team loses? So, apakah akan terjadi kalau tim ataupun kumpulan kita, alright, mungkin ada perlawanan bola sepak ke, bola jaring ke, alright. What will happen if our team loses? Apakah akan terjadi kalau kumpulan kita kalah? Apakah akan terjadi kalau kumpulan kita kalah? Will be out of the game. Will be out of the game. Kita akan ataupun kita terpaksa keluar dari permainan itulah. Okay, kita akan keluar dari permainan itu ataupun pertandingan itu. Alright, kita sambung lagi dengan satu lagi soalan dengan menggunakan kata tanya what. Okay. What do you think about our boss? What do you think about our boss? I think he is kind and generous. I think he is kind and generous. Okay, apa yang kamu fikir tentang bos kita ya? Our boss, bos kita lah. Apa yang kamu fikir tentang bos kita? Pendapat lah, dia tanya pendapat. Okay, what do you think about our boss? Apa yang kamu fikir tentang bos kita? So dia jawab, I think he's kind and generous. I think he's kind and generous. Saya rasa dia seorang yang baik hati dan pemurah. Saya rasa ataupun saya fikir ya, dia seorang yang baik hati dan pemurah. Kind, baik hati. Generous, pemurah. Generous ya, pemurah. Alright, kita sambung ke soalan lain ya, dengan penggunaan question words when. Okay, question word when. When will the train arrive? When will the train arrive? The train will arrive in half an hour time. The train will arrive in half an hour time. When will the train arrive? Bilakah kereta api akan sampai? Arrive ya, sampai ataupun tiba. When will the train arrive? Bilakah kereta api akan tiba ataupun sampai ya, arrive. The train will arrive in half an hour time. The train will arrive in half an hour time. Kereta api akan tiba ataupun sampai dalam masa setengah jam. Okay, dalam masa setengah jam. Half an hour. Okay, half an hour sama dengan 30 minutes lah, 30 minit kan. Kita boleh sebut dalam the train will arrive in 30 minutes time ataupun the train will arrive in half an hour time. Okay, dalam masa setengah jam. Kita sebut half an hour time. Okay, maksudnya dalam masa setengah jam. Alright. When will the train arrive? The train will arrive in half an hour time. Alright, next.
When did the meeting end? When did the meeting end? It ended at 10 a.m. It ended at 10 a.m. Ini soalan past tense. Kita dah belajarkan past tense, past perfect semua kan. So bila saya tanya soalan ni, anda boleh faham bila guna did tak ada perubahan. Okay. When did the meeting end? End ni akhir. Bilakah mesyuarat itu berakhir? End berakhir ya. Lihat did jangan ubah walaupun kita tanya untuk past tense. Alright. When did the meeting end? Bila jawab guna balik past tense ya. It ended at 10 a.m. It ended at 10 a.m. Faham ya? When did the meeting end? It ended at 10 a.m. It ended at 10 a.m. Dia berakhir pada pukul 10 pagi. Mungkin meeting tu mula pukul 8 pagi ataupun 8.30 pagi kan. Dia berakhir pada pukul 10. Alright. When did the meeting end? It ended at 10 a.m. So end di sini, ended di sini. Kalau kita praktis selalu, kita akan bercakap dengan lebih yakin lah. Okay. Kita perlu tahu bila nak guna end dan ended. Alright. Saya dah beri banyak contoh did, do and does kan. Alright. Kita sambung sekarang. When are you going to visit your family? When are you going to visit your family? I am going to visit them next week. I am going to visit them next week. Alright. When are you going to visit your family? Bilakah kamu akan melawat keluarga kamu? Bilakah kamu akan melawat keluarga kamu? I am going to visit them next week. I am going to visit them next week. Alright, bilakah kamu akan melawat keluarga kamu? Visit, melawat ya. Okay, I am going to visit them next week. Saya akan melawat mereka, them, mereka ya. I am going to visit them next week. Saya akan melawat mereka pada minggu hadapan. Alright, lihat di sini perkataan them di sini ya. Kalau dalam bahasa Malaysia untuk kedua-dua cara kita guna bila bercakap tentang mereka ni sama. Okay, they ataupun them dalam bahasa Malaysia mereka saja sama. Dalam bahasa Inggeris ada beza sikit ya. I'm going to visit them next week. So saya akan melawat mereka pada minggu hadapan. Them pun mereka, they pun mereka. Tapi dalam bahasa Inggeris ada perbezaan they dengan them. Alright. When will the holidays begin? When will the holidays begin? The holidays will begin from October to middle of November. When will the holidays begin? The holidays will begin from October to middle of November. Okay. Bilakah cuti akan bermula? Okay. Bilakah cuti akan bermula? When will the holidays begin? Cuti begin bermula. Sama dengan start. Okay. When will the holidays begin? The holidays will begin from October to middle of November. The holidays will begin from October to middle of November. Cuti akan bermula dari bulan Oktober hingga pertengahan bulan November. Dari bulan Oktober hingga pertengahan bulan November. Middle of November. Okay, pertengahan bulan November. Kadang-kadang kita juga boleh sebut mid of November. MID saja ya, short form ya. Mid of November pun boleh juga ya. The holidays will begin from October to middle of November. Ataupun the holidays will begin from October to mid of November. Alright, next one. When did you reach there? Lihat, ini pun soalan past tense ya, macam tadi di sini. Lihat soalan dengan jawapan dia betul-betul ya. When did you reach there? When did you reach there? I reached there at 6 p.m. I reached there at 6 p.m. Bilakah kamu sampai di sana?
Bilakah kamu sampai di sana? Saya sampai di sana pada pukul 6 petang lah. Alright, 6 PM. Bilakah kamu sampai di sana? Saya sampai di sana pada pukul 6 petang. Okay, did. Bila guna did, kata kerja tidak ada perubahan ya. Bila jawab, kita terpaksa jawab dengan past tense word. Alright, past tense word reached. Ada ed. Bila tanya dengan did, tak ada ed. When did you reach there? I reached there at 6 PM. Next one. When is the meeting? When is the meeting? Bilakah mesyuarat? Okay, when is the meeting? It is tomorrow at 9 AM. It is tomorrow at 9 AM. Okay, when is the meeting? Bilakah mesyuarat ya? It is tomorrow at 9 AM. Bilakah mesyuarat? Ianya akan diadakan esok pada pukul 9 pagi. Alright, kita sambung lagi ya dengan soalan dengan menggunakan when ya. When is your birthday? Soalan yang paling senang ya, selalu kita tanya kawan kita bila hari jadi kamu. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is 15 November. My birthday is 15 November. Ataupun boleh jawab my birthday is on 15th November ya. Ini soalan ni kita biasa tanyalah kawan-kawan semua kan. When is your birthday? My birthday is 15 November. 15th of November. Mesti letakkan TH kalau kita tulis lah. Okay, 15th of November. Right? Next, where are you going to start your new job? When are you going to start your new job? I'm going to start my new job from next week onwards. I'm going to start my new job from next week onwards. When are you going to start your new job? Bilakah kamu akan mula bekerja lah, mulakan pekerjaan baru kamu ya, new job, pekerjaan baru ya. When are you going to start your new job? Bilakah kamu akan mulakan pekerjaan baru kamu? Jangan kita kerja baru kan. So I'm going to start my new job from next week onwards. I'm going to start my new job from next week onwards. Saya akan mulakan kerja baru saya tu dari minggu hadapan. Dari minggu hadapan. Onwards ni dari bila kan kita akan sebut onwards. I'm going to start my new job from next week onwards. Alright, next one. When are you going back to your hometown? When are you going back to your hometown? I'm going back to my hometown tomorrow. I'm going back to my hometown tomorrow. When are you going back to your hometown? Bilakah kamu akan balik kampung? Okay, hometown ni kampung kita lah. Alright. When are you going back to your hometown? Bilakah kamu akan balik kampung? I'm going back to my hometown tomorrow. I'm going back to my hometown tomorrow. Okay, saya akan balik kampung pada hari esok lah. Saya akan balik kampung pada hari esok. Alright, sekarang kita sambung soalan WH questions ni dengan where. Where maksud di mana ataupun di manakah. Alright. Where do you live? Ni pun soalan yang biasa orang akan tanyakan kita, di mana kita tinggal ya. Where do you live? Where do you live? I live in Kuala Lumpur. I live in Kuala Lumpur. So terserahlah, kalau anda tinggal di Johor, I live in Johor. Okay, kalau tinggal di Melaka, I live in Melaka. Right? Where do you live? I live in Kuala Lumpur. Next one. Where is your new office? Where is your new office? It's at Jalan Ampang, opposite the Maybank. It's at Jalan Ampang, opposite the Maybank. Where is your new office? Di manakah pejabat baru kamu? It is, saya ringkaskan it's ya. It is ni cara ringkas it's. It's at Jalan Ampang, opposite the Maybank. It's at Jalan Ampang, opposite the Maybank. Ianya terletak di Jalan Ampang bersebelahan dengan Maybank.
Ianya terletak di Jalan Ampang bersebelahan dengan Maybank. Next, where are you from? Where are you from? Mungkin kamu jumpa kawan baru ke, kamu nak mula berkenalan dengan sesiapa ke, so kamu tanya soalan ni lah. Where are you from? Dari manakah kamu? Dari manakah kamu? Where are you from? I'm from Singapore. I'm from Singapore. Senang aja ya soalan-soalan macam ni ya. Where are you from? I'm from Singapore. Kita sambung lagi ya dengan soalan-soalan yang ada kaitan dengan di manakah ataupun di mana ya. Next, where do your parents live? Where do your parents live? They live in Australia. They live in Australia. Where do your parents live? Where do, sebab parents ibu bapa, dua orang, jangan guna das ya. Where do your parents live? They live in Australia. They live in Australia. Next, where is the mall? Where is the mall? It is behind the bank. It is behind the bank. Where is the mall? Mall kita boleh cakap macam where is the supermarket pun boleh. Pasar raya lah. Mall pasar raya. Where is the mall? It is behind the bank. It is behind the bank. Di manakah letaknya pasar raya? Ataupun supermarket. Kita boleh guna, selalunya kita guna supermarket kalau dalam bahasa Inggeris lah. Mall, supermarket, maksudnya pasar raya ya. Where is the mall? It is behind the bank. It is behind the bank. Ianya terletak di belakang bank. Terletak di belakang bank. Behind behind, belakang. Sekarang akan gunakan perkataan at the back. At the back, belakang jugalah. At the back of the bank. It is at the back of the bank. Pun boleh ya. Next, where is your car? Where is your car? It is at the workshop. It is at the workshop. Where is your car? Di manakah kereta kamu? Kadang kita tanya, kat mana kamu letak kereta? Kan? Di manakah kamu letak kereta? Kat mana kereta kamu? Macam itulah. Where is your car? Where is your car? It is at the workshop. Di manakah kereta kamu? Ianya ada di bengkel. Workshop, bila kereta rosak kita hantar ke bengkel kan? So where is your car? It is at the workshop. Tempat kita membaiki kereta lah, workshop ya, semua orang tahu ya. Alright, next one. Where is your car key? Where is your car key? I left it in my office. I left it in my office. Di manakah kunci kereta kamu? Bila seorang dah keluar, mereka akan mula cari kunci kan. Where is your car key? Di manakah kunci kereta kamu? Di manakah kunci kereta kamu? Car key ya. Key, kunci ya. I left it in my office. I left it in my office. Saya tertinggalkannya di dalam pejabat saya. Saya tertinggal kunci saya tu di dalam pejabat saya lah. I left it. It ni ya untuk benda atau binatang kan. Saya pernah beritahu. So it ni ada kaitan dengan kunci benda ya. So I left it in my office. I left it in my office. Saya tertinggal di dalam pejabat saya. Saya tertinggal kunci saya itu di dalam pejabat saya. Ataupun kita boleh sebut I left my car key in my office pun boleh juga. Kalau nak ulang balik pun boleh juga. Tapi selalunya kita akan gantikan dengan it. Boleh juga I left it in my office ataupun I left my car key in my office. Alright. Selalunya kita gantikan dengan it. Next, where did you go just now? Where did you go just now? I went to buy some food. I went to buy some food. Where did you go? Again, this is past tense questions. Alright, saya pernah dah ajar banyak kali ya. Did, soalan kalau kita nak tanya tentang sesuatu yang telah berlaku pada masa lepas, kita guna did. Alright, where did you go just now? Just now past tense. Lihat go di sini. Where did you go just now? Bila guna tanya soalan dengan did, kata kerja tidak ada perubahan.
Tetapi bila kita jawab, dia akan ubah ke went. Where did you go just now? I went to buy some food. I went to buy some food. Alright. Faham ya semua? Saya beri soalan-soalan banyak. Kalau boleh saya nak beri banyak soalan dan jawapan. Okay, senang anda nak belajar. Okay, selalunya bukan kita tanya soalan yang sama saja kan. Banyak ada soalan, banyak cara kita tanya. Okay, cara nak jawab ataupun cara kita tanya pun banyak ya, banyak cara dia. So kita belajar semua. Lebih banyak kita belajar, lebih banyak pengetahuan yang kita dapat. Dan kita pun boleh cakap dengan lebih yakin ya. Alright, teruskan dengan kata tanya ataupun question words ya. Kata tanya dalam bahasa Malaysia kita sebut kata tanya ya. English question words. Alright, sekarang question word who. Siapakah? Alright, who, siapakah? Who is sitting beside you? Who is sitting beside you? She's my cousin. She's my cousin. Okay, siapakah sedang duduk di sebelah kamu? Siapakah yang sedang duduk di sebelah kamu? Okay. Who is sitting? Kalau ada ing, satu yang berlaku sekarang saya pernah ajarkan. Who is sitting beside you? Siapakah yang duduk di sebelah kamu? She is my cousin. She is my cousin. Dia adalah sepupu saya. Dia adalah sepupu saya. Alright, next. Who was absent in the meeting? Who was absent in the meeting? Encik Rashid was absent in the meeting. Encik Rashid was absent in the meeting. Absent tidak hadir. Absent tidak hadir. So mungkin syarat tu telah habis dan lepas tu mungkin ada dengar ada seseorang yang tidak hadir. So dia katanya who was absent in the meeting? Siapakah yang tidak hadir pada mesyuarat itu? Okay. Siapakah yang tidak hadir dalam mesyuarat itu ataupun pada mesyuarat itulah. Who was absent in the meeting? Encik Rashid was absent in the meeting. Encik Rashid was absent in the meeting. Encik Rashid yang tidak hadir pada mesyuarat itu ya. Encik Rashid yang tidak hadir dalam mesyuarat itu ataupun pada mesyuarat itu. Who was absent in the meeting? Encik Rashid was absent in the meeting. Faham ya? Next, who is driving that new car? Who is driving that new car? He's my neighbor. He's my neighbor. My neighbor is driving that new car. My neighbor is driving that new car. Alright, cuba lihat dua cara untuk jawab ya. Ikut sekolah kalau anda nak jawab secara panjang ataupun ringkaskan ya. Who is driving that new car? Mungkin ada kawan kamu datang ke rumah kamu, lepas tu dia tengok kereta baru, okay, mungkin kereta yang mewah. So dia akan tanyalah, who is driving that new car? Siapakah yang sedang memandu kereta baru itu? Siapakah yang sedang memandu kereta baru itu? He's my neighbor. Oh, dia jiran saya. Okay. Sekarang kita jawab, oh, dia jiran saya ya. He's my neighbor. Saya ringkaskan di sini ya. He is my neighbor pun boleh. He's my neighbor pun boleh. Kalau anda dah biasa, anda takkan guna lagi he is. Dia kan bila kamu dah boleh fasih bercakap, bila anda dah fasih bercakap, anda akan guna cara ringkas. Selalunya macam ni, macam she is, dia akan jadi she's. Okay. He is, lepas tu dia akan jadi his. Kalau dia biasa cakap lah. Okay. Selalunya macam itulah, bila kita dah biasa cakap, kita akan guna cara yang ringkas. Okay. Tapi cara yang ringkas ke tidak, tak salah ya. Yang penting kita bercakap dalam bahasa Inggeris yang betul, guna dengan penggunaan grammar yang betul. Itu yang penting ya. Cara ringkas atau tidak tak penting. Okay, yang paling penting guna bahasa Inggeris dengan cara yang betul. Itu yang penting ya. Di sini saya beri dua contoh. Okay, who is driving that new car? He's my neighbor. Dia jiran saya. My neighbor is driving that new car. My neighbor is driving that new car. Right, nak panjangkan jawapan. Jiran saya yang memandu kereta itu. Jiran saya yang memandu kereta baru itu. He's my neighbor. Dia jiran saya. Okay. My neighbor is driving that new car. Jiran saya yang sedang memandu kereta baru itu. So, ikutlah cara mana yang anda nak jawab ya.
Alright, kita sambung lagi dengan soalan yang ada kaitan dengan who, siapakah. Okay. Next one, okay. Who helped you with your work? Who helped you with your work? Ini soalan yang satu yang telah berlaku, so kita guna past tense di sini ya. Who helped you with your work? My colleague John helped me with my work. My colleague John helped me with my work. Siapakah yang menolong kamu dengan kerja kamu? Siapakah yang menolong kamu dengan kerja kamu? My colleague John helped me with my work. Colleague saya dah pernah ajar banyak kali ya, colleague rakan sekerja ataupun seorang yang kerja bersama kita lah. Alright, my colleague John helped me with my work. Rakan sekerja saya John, yang bernama John lah, okay. Rakan sekerja saya John yang menolong saya dengan kerja saya. Rakan sekerja saya John yang menolong saya dengan kerja saya. Who helped you with your work? My colleague John helped me with my work. My colleague John helped me with my work. Faham ya? Alright, we go to the next one. Who sent this email? Who sent this email? Okay, kita boleh tahu yang soalan ni ada kaitan dengan masa lepas sebab okay, bila kita dah hantar email kita akan tanya. Itu satulah. Kalau benda tu tak berlaku, kita takkan tanya kan. Okay, lihat perkataan sent. Yang lebih penting di sini sent. Okay, who sent this email? Sent, perkataan asal ataupun kata dasar dia S-E-N-D. S-E-N-D ya. Kalau past tense, sent. This sent. Past tense ya. S-E-N-T, sent, past tense. Who sent this email? Who sent this email? This email was sent by my client. This email was sent by my client. Siapakah yang telah menghantar email? Okay, siapakah yang telah menghantar email? This email was sent by my client. This email was sent by my client. Email ini telah dihantar oleh pelanggan saya. Okay, email ini telah dihantar oleh pelanggan saya, client ya. This email was sent by my client. Email ini telah dihantar oleh pelanggan saya. Right? Who sent this email? This email was sent by my client. Alright, go to the next one. Who is coming to our office today? Who is coming to our office today? Mr. Lim is coming to our office today. Mr. Lim is coming to our office today. Who is coming to our office today? Siapakah yang akan datang ke pejabat kita hari ini? Siapakah yang akan datang ke pejabat kita hari ini? Mr. Lim is coming to our office today. Mr. Lim akan datang ke pejabat kita hari ini. Mr. Lim akan datang ke pejabat kita hari ini. Alright. Who is coming to our office today? Alright. Kalau nak jawab secara ringkas, Mr. Lim is coming. Okay, Mr. Lim is coming ataupun Mr. Lim. Itu paling ringkas lah. Alright. Alright. Next one, who is following your boss to London next week? Who is following your boss to London next week? Shanti is following my boss to London next week. Shanti is following my boss to London next week. Okay, who is following your boss to London next week? Mungkin ada orang tanya saya. Okay, siapakah yang ikut? Siapakah yang akan mengikut bos kamu pergi ke London pada minggu hadapan? Okay, who is following your boss to London next week? Siapakah yang akan mengikut bos kamu ke London pada minggu hadapan? Shanti is following my boss to London next week. Shanti is following my boss to London next week. Shanti akan mengikut bos saya ke London pada minggu hadapan. Shanti akan mengikut bos saya ke London pada minggu hadapan. Following, ikutlah, mengikut. Following, mengikut. Next week, anda tahulah, minggu hadapan ya. So Shanti is following my boss to London next week. Who is following your boss to London next week? Shanti is following my boss to London next week. Okay, next one. Who is parking the car in front of our office now?
Ada off, sorry saya ketinggalan tadi tulis di sini. Who is parking the car in front of our office now? Present continuous tense. Okay, soalan ni untuk present continuous tense sebab ada now, ada ing. Okay, yang satu yang kita telah belajar ya. Who is parking the car in front of our office now? Who is parking the car in front of our office now? Our new client is parking his car in front of our office now. Our new client is parking his car in front of our office now. Okey, siapakah yang sedang meletakkan kereta di hadapan pejabat kita sekarang ya? Siapakah yang sedang meletakkan keretanya di hadapan pejabat kita sekarang? Siapakah yang sedang meletakkan kereta di hadapan pejabat kita sekarang? Who is parking, meletakkan kereta, anda tahulah parking ya. Who is parking the car, meletakkan kereta. In front, hadapan ya. In front, hadapan. In front of our office now, di hadapan pejabat kita sekarang. Our new client is parking his car in front of our office now. Our new client, okay, client, pelanggan baru kita sedang meletakkan keretanya di hadapan pejabat kita sekarang. Okay, pelanggan baru kita sedang meletakkan keretanya di hadapan pejabat kita sekarang. Panjang kan jawapan dia? So kalau anda nak ringkaskan bagaimana? Our new client is parking his car pun boleh. Alright, our new client is parking his car. Cara ringkas. Lebih ringkas pada tu, our new client. Our new client pun boleh. Sebab tu saya kata banyak cara dia untuk kita bercakap atau menulis, cara kita menjawab ataupun menanya. Banyak cara dia. Alright. Who's parking the car in front of our office now? Our new client is parking his car in front of our office now. Ataupun our new client is parking his car. Paling ringkas, our new client. Tu je. Who likes to eat cakes? Soalan ringkasnya, who likes to eat cakes? Siapa yang suka makan kek? Saya rasa semua orang suka. Ada tak siapa yang tidak suka? Okay, who likes to eat cakes? My younger sister likes to eat cakes. My younger sister likes to eat cakes. Siapa yang suka makan kek? So, adik, okay. My younger sister. Adik perempuan, saya. Younger sister, adik perempuan. My elder sister, kakak. Younger sister, adik perempuan. Kalau elder sister, kakak ya. Who likes to eat cake? Siapa yang suka makan kek? My younger sister likes to eat cakes. Alright, setakat ni saja. So tolong belajar, hari-hari belajar. Kita belajar tanya soalan dan menjawab soalan. Lama-lama anda akan fasih. Yang penting sekali nak fasih, baca dengan suara. Bila anda dah faham semua, dah hafal, dah faham semua ayat. Alright, cuba baca dengan suara hari-hari, cuba. Okay, jangan ketinggalan. Jangan letak macam tu aja buku ataupun nota-nota ataupun video. Ada seorang salin dalam buku. Sebab tu saya kata guna buku lah. Kalau kamu salin dalam buku, jangan simpan tu saja. Okay, tolong lepas dah baca semua, dah faham semua, baca dengan suara banyak-banyak kali. Banyak mana anda boleh. Anda sendiri akan rasa. Saya tak payah bagi tahu ya. Anda sendiri akan rasa yang bahasa Inggeris kamu sedang lebih baik lah, lebih baik daripada sebelum ni, lebih fasih. Alright, lebih fasih. Lepas tu anda akan bercakap dengan semua orang dengan lebih yakin. Itu yang penting. Bila dah yakin tu seronok nak baca, kan, bahasa Inggeris ni. So teruskan belajar. Saya pun akan terus mengajar anda. Kalau video saya ada gangguan sikit tadi, minta maaf banyak-banyak ya. Bising kalau ada, minta maaf. Kalau tak ada, tak apa. Alright, so tolong jaga diri. Hari ni kita belajar sampai who, soalan who. Ada banyak lagi sebelum ni pun saya akan sambung. Selepas ni saya akan sambung dengan video lain yang ada kaitan dengan soalan dan jawapan juga. So jangan ketinggalan ya. Terus belajar dan saya akan terus mengajar anda. Saya harap anda semua telah mengikuti video-video saya sekarang hingga sekarang. Ada perubahan pada bahasa Inggeris anda, walau anda ambil exam ke atau untuk bercakap ke. Saya harap ada banyak perubahan ya. Terima kasih banyak-banyak ya yang sudi
ikuti video-video saya ni. Okey, siapa yang telah subscribe, lagi sekali terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang belum. Saya harap anda boleh subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Tolong jaga diri, teruskan mengikuti SOP. Kita pun tak tahu nak cakap apa kan. So please jaga diri ya, semua selalu jaga diri. Okay, pergi mana face mask, jangan lupa letaklah dalam beg kan, dalam kereta. Okay, siapa yang bawa motor letak aja. Okay, so take care yourself. Right, health is very important. Okay, kesihatan sangat penting. Jaga diri ya, jaga diri baik-baik. Kita jumpa yang dalam video yang akan datang. Saya akan sambungkan dengan questions and answers lah, dengan menggunakan WH questions. Right, ada banyak lagi ya. So sabar, belajar. Jangan lupa baca dengan suara ya. Lepas faham semua, baca dengan suara banyak-banyak kali. Kalau ada kawan, baca dengan kawan ataupun dengan family. Alright, tak payah malu-malu. Alright, thank you so much. Take care yourself. Bye bye. See you in next video. Bye bye.